जय जगन्नाथ सांग मैंने ओडिया सुख संसार चैनल को आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। मकर राशि दुख केबे दूर हेब। किछि ग्रह गुड़ाकर अशुभ प्रभाव जो आपण राशि रे किछि दुख किछि घटना घटुची क्यों ग्रहर अशुभ प्रभाव पड़ुची एवं यही दुखटा को दूर करेंगे किपरि आपणकर जीवन समस्या गुड़ाक दूर हम आपण जहाँ चाहूँ ताहा केमिति प्राप्ति करेंगे प्रतिकार सह मु आपनको ये वीडियो किसी टिप्स सह आपको जनइबी। मकर राशि वाले यही वीडियो आपण बहुत इंपोर्टेंट अटे। 2024 रे आपण दुखटा दूर केमिति हम से विषय में आपको यही वीडियो माध्यम जनाऊँगी। देखो मकर राशि बेले आपण राशि आराध्यपति होचंती शनिदेव। देखंतु किछि कारण कौन शनिदेव दृष्टि क्यों घरे पड़ुछि कारण जानिले ही दुखर अंत हो पारिबो। देखंतु शनिदेव होचंती राशि आराध्यपति शनिदेव द्वितीय घरे रहिछंती। शनिदेव द्वितीय घरे रहिबा कौन होछि ना आपणकर धन तो आसूची खर्च बढ़ी चलती किंतु आपण राशि वर्तमान शनि 7.5 तृतीय सोपान चली किछि सुख किछि दुख एमती ही चलुची एवं आग अपेक्षा किछि मकर राशि वाले बैंक बैलेंस टंका संचय कर रखी पार्चंते। आग तो बहुत सारा खर्च होता किंतु ये जो 2024 रे किछि टंका आपण संचय कर रखी पार्चंती तथापि कहीं कष्ट आछि कारण कौन जनइबी। द्वितीय घरे रही खर्च रही आपको आ गोटे जाणी रखु निज उपर अधिक विश्वास करूँ सबु क्षेत्र में पर उपरे नुहे पर कथार केतोटी कथार आप पड़ जाती निज मैं ठीक डिसीजन नहीं पर कथार पड़ा आपण को कोट ना कोटी गात पकई था। इे गुरुदेव बक्री होती सुखर घरे से आपणकर मानसिक चिंता बढ़ी चलती निजर डिसीजन अपेक्षा पर डिसीजन उपर आपण अधिक ध्यान देवाक लगुंट कहीं गुरु बक्री होती सुखर घरे एवं कैरियर उपरे दृष्टि पड़ा कौन होता ना आपको हठात लगुच कि कैरियरटा चेंज करदेवी करूला कम मन लगुना निज सहकर्मी मान आपणकर लोभझोप देखा सबूर कारण गुरु बक्री हेबा। तेणु आप चिंता करतुनि मुझे प्रतिकार भिडियो आगक जनाऊँगी। वर्तमान आपण केवल जानतु कि कारण गुड़ाक कौन यही सब होउची। गुरु जो पर्यंत बक्री होती फ्रेंड्स सुखर घरे जदि मार्गी होते आपको संपूर्ण रूपे सुखटा प्रदान करते किंतु बक्री होगा जो आपणकर चिंता एमती बढ़ी चलती जोटा कि आप किसी मंद अभ्यास पड़ जाती दुई नौकार गोड़ दे देउछंती एवं आपण लोकों को साहाय्य करेंगे बोली भाभी थांती किंतु साहाय्य बदल आपको धोखा मिलता है एवं आपण भाभी थांती कि लोकों को बहुत सारा साहाय्य कली तथापि मो सहित कहीं एमती होची सबू घटव आपण तृतीय सोपान अर्थात शनि 7 तृतीय सोपान चली किछि सुख किछि दुख जेबे शनि 7.5 सरी आसुथब फ्रेंड्स सेबे ही आपण रंकर राजा हो पारे केवल धैर्य धरवा आवश्यक। दुई जनक भितर कली होते मझे पसंतु ना कि दुई नौकार गोड़ दिंतु ना जहाँ आपण को लगुच ताहा ही ठीक बोली भाभी पार्चंती जोड़ा सेटा ही करंतु पर कथार पड़ जातु ना सबु बेले पर काम धान धपड़ हेबा यसबू आपण को लगिपे गुरु बक्री हेबा जोगु। तो कौन करेंगे मकर राशि वाले कि एत दुख न मिलू सबकि आपण इच्छा अनुसार चलू। प्रथमे तो जो कम भी आप बाहर को जाऊँगी घरू जब आप बाहर को जाऊँगी तो गणेश दर्शन कर जातु। समस्त घरे गणेश ठाकुर फोटो कि मूर्ति रखी ही पूजा करती कारण बिना गणेश को डाकी पूजा कले पूजाटा सफल हो न था। तेणु आप शुभ कम जाऊँगी गणेश को दर्शन कर जातु से ही अटंती आपणकर बाधा विघ्नता हरतार दाता। कहीं गणेश को पूजा करने को कहली ना आपणकर भाग्यर देवता होचंदी बुद्धदेव। बुद्धदेव माध्यम ही
ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ବୁଧ ଦେବଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ତା ସହ ଗଛପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖ ବଗିଚା ଯେଉଁଟା ବି ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ ବେଳେ ପାଣି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଆପଣ ନେଚର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କାମ ଗୁଡ଼ାକ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କାମ ମାନେ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଅସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଶନି 7.5ର ଏତେ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଧିକାର ଅଟେ ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ଅଧିକାର ଯେଉଁଟା ମୁଁ କାହିଁକି ପାଇପାରୁନି, ଯଦି ଆପଣ ଏ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ାକ କରିବେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାତାରାତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ବଦଳିଯିବ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣି ତ ପାରିଲେ କି କେଉଁ ଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏବେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଟେନସନ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ମନରେ ଯେଉଁ ଭୟ ଚାଲିଛି କାହିଁକି? କାରଣ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶନି 7.5ରେ ଏତେ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ସମାପ୍ତ ହେବ 2025 ଏପ୍ରିଲରେ। ତ ଏସବୁ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମକର ରାଶି ବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି। ମକର ରାଶି ବେଳେ କେବେ ବି କିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଟିକେ ଯଦି ହସିକି ମଜାକରେ କଥା ହେଇଗଲେ କିମ୍ବା କେହି ଯଦି ତେଲେଇକି ରସଲିଆ କଥା ଲାଗିଦେଲେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଟୋଟାଲି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଣିଥାଏ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ମକର ରାଶିରେ ଅଟନ୍ତି ଏହି କଥାଟାକୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି କାହା ମିଠାଳିଆ କଥାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସେହି ମିଠାଳିଆ କଥାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ବିଷ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ବିଷ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲୋକ ଉପରେ ଅଧିକା ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଇକିନା ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ କଷ୍ଟ ସବୁକିଛି ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜିଦ୍ଦି କରନ୍ତୁନି କିମ୍ବା କଥାଟାକୁ ଲୁଚାନ୍ତୁନି ବି। କାରଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଠକିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ନିଜ ମାତାଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଅଧିକା କ୍ଲୋଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଜବୁତ ହେବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମୁଡ଼୍ଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ମୁଡ଼୍ଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।